बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सभी बातें आज की उन्वान के हवाले से आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में हमने आज जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है मुकालमा लिखना। मुकालमा लिखने से मुराद किया है, आइए पहले इसकी तारीफ जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू, बहस मुबाहिसा या बातचीत को मुकालमा कहते हैं। इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह मुकालमा के उसूल मिलेंगे। आप उनको गौर से सुनिए और उन उसूल को गौर से सुनने के बाद ये जो मौजूदा हम मुकालमा करेंगे फिर आप ये देखिए, गौर से सुनिए तो उम्मीद है कि आप इससे काफी फायदा उठा सकेंगे। आज के मुकालमे के हवाले से हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो ये है कि इंटरनेट के फवाइद और नुकसानात, और ये मुकालमा है दो दोस्तों के दरमियान। तो उन्वान ये है कि दो दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फवाइद और नुकसानात पर मुकालमा लिखना। आइए मुकालमा किस तरह लिखेंगे। मसलन ये दो कैरेक्टर है, अमजद और आफ्ताब, दोनों दोस्त हैं, उनके दरमियान इंटरनेट के फवाइद और नुकसानात के हवाले से बात हो रही है। अमजद अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब वालेकुम अस्सलाम। अमजद कैसे हो और यहाँ कैसे? अमजद बस यार मुताला करते करते थक गया, इसलिए सोचा कि आपके पास आकर कुछ गपशप लगाओ। आफ्ताब ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अमजद ये क्या, तुम लैपटॉप के जरिए गेम खेल रहे हो? आफ्ताब नहीं यार, बस यूं ही बोर हो रहा था तो सोचा कि इंटरनेट के जरिए कोई अच्छी सी फिल्म देखूं। अमजद यार आफ्ताब तुम्हें मालूम है इंटरनेट बहुत बुरी चीज है। आफ्ताब ये किसने कह दिया कि इंटरनेट बुरी चीज है? इसके जरिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सवाल या निशान लगाएंगे। आफ्ताब ये किसने कह दिया कि इंटरनेट बुरी चीज है? इसके जरिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अमजद नहीं यार, इसके जरिए हमारे अखलाक खराब होते हैं क्योंकि इसमें फाहिश वीडियोस, फिल्में वगैरह होती है। आफ्ताब लेकिन इसके जरिए हम किताबें, अखबार वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अमजद ठीक है यार, लेकिन मुझे इंटरनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आफ्ताब क्यों? अमजद इसलिए कि इससे हमारा सारा वक्त बर्बाद होता है और हमारे पास फिर मुताली के लिए वक्त नहीं होता। आफ्ताब अमजद भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जरिए हमारे वक्त की बचत होती है। अमजद वो किस तरह? आफ्ताब जनाब वो इस तरह कि ये राबिते का तेज तरीन जरिया है और हम इसके जरिए कहीं भी फौरन राबिता कर सकते हैं और सफर किए बगैर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अमजद वो तो ठीक है। आफ्ताब तो फिर एक बात अभी तो फिर अमजद फिर ये कि इससे हमारा पैसा भी जाया होता है। आफ्ताब वो किस तरह? अमजद वो इस तरह कि इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह का इंतजाम करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आफ्ताब तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसके जरिए हम कहीं से किताबें हासिल कर सकते हैं, लेक्चर और तालीमी प्रोग्राम सुन और देख सकते हैं। इस तरह हम अपनी मालूमात और इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अमजद जनाब ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम नौजवान इस बुराई में पढ़कर इज्तिमाई जिंदगी के फवाइद से महरूम रह जाएंगे। आफ्ताब यार ये तुम क्या कह रहे हो? अमजद मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंटरनेट में मसरूफ रहकर अपने वालिदैन, खानदान और इज्तिमाई समाजी सरगर्मियों को वक्त नहीं दे सकते। आफ्ताब ये बात ठीक है, लेकिन इसके जरिए हम दूर दराज ममालिक में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ आमने सामने बातें भी कर सकते हैं। अमजद ये सही है, लेकिन फिर भी हम तो अक्सर इसके जरिए मुख्तलिफ गेम्स जैसे पबजी वगैरह खेल कर वक्त भी जाया करते हैं और पैसा भी। आफ्ताब
یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس کے ذریعے ہم ای میل وغیرہ کے ذریعے ہر طرح کا ڈیٹا کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی واسطے سے تو بھی ٹھیک ہے، واسطے سے ہم ای میل وغیرہ کے ذریعے ہر طرح کا ڈیٹا کہیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ امجد بہت ہو، یہ فائدہ تو ہے، لیکن ابھی بات جب رہی آفتاب، لیکن یہ کہ اس کے ذریعے تو بے حیائی، عریانی، بد اخلاقی جیسی برائیاں بھی ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں آفتاب کی باتیں کر رہا ہے، امجد تمہاری یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اس کے ذریعے ہم ہر طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کاروباری آدمی گھر بیٹھے ہر طرح کا مال وغیرہ منگوا سکتا ہے، پیسے بھیج سکتا ہے، اور یہ بہت محفوظ ذریعہ بھی ہے۔ آفتاب بہت ہو، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ امجد تو اب معلوم ہو گیا، آفتاب اب معلوم ہوا، لیکن یار کتابوں کا مطالعہ کم ہو رہا ہے، تحقیق کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے، جسے دیکھو ہر چیز انٹرنیٹ سے حاصل کرتا ہے۔ امجد تو کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ سے ملے؟ یا سوالیہ نشان لگائے، تو کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ سے ملے؟ آفتاب جب ہر چیز انٹرنیٹ سے ملتی ہے تو تحقیق کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے، انسان محنت نہیں کرتا، اور خاص کر جسمانی محنت، ورزش، کھیل کود کو بالکل نہیں کرتا۔ امجد تو کیا ہوا یار، یہ چیزیں ضروری ہے کیا؟ آفتاب کیوں نہیں، اس لیے تو جسمانی اور ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کسی کو بھی حقیقی سکون نہیں مل رہا ہے۔ امجد یار آفتاب تمہاری سب باتیں درست ہے، لیکن یار میری نظر میں تو اس کا فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہے۔ آفتاب یہ صحیح ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی چیز بذات خود بری یا اچھی نہیں ہوتی۔ امجد کیا مطلب؟ آفتاب مطلب یہ کہ یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس چیز کو اچھائی کے لیے استعمال کرے یا برائی کے لیے۔ امجد یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آفتاب تو چلو یار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں۔ امجد کون سا وعدہ؟ آفتاب یہ کہ ہم دونوں خود اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے مثبت استعمال پر آمادہ کریں گے۔ امجد انشاءاللہ آفتاب بالکل یار، اب مجھے اجازت دے دو کیونکہ میرے مطالعے کا وقت ہو رہا ہے۔ امجد اللہ حافظ، آفتاب اللہ حافظ۔ اس طرح آپ یہ مکالمہ ختم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔